Today we are reviewing affordable fashion items. Pili kayo kung black or brown. May black or brown. Brown na may gold. Okay. Ano ba? Ma'am, ito. Ito po, ma'am. Ma'am, ito po. Ay, alin? Alin po? Na may gold sa gitna. Ito. Ito, ma'am. Ito. Okay. Alin black me? 4-4. May mga ito, 4-4. May mga ito, 4-4. May wait lang. Mi, si black tayo, mi. Si 4-4. Asan nagpapaplex nun si 4-4? Sister Chai, ito ba, mi? Mi. Si black tayo, sister. Wait lang. Mi, sister, ito ba si 4-4, mi? Comment confirm kami. Ito siya. Size extra small to small, carry to me. Padded to sister, hapatang kini. Ganito ang buto mesa, mi, ma, code ng 35. Code 35, mi, may ng 35, 129. Code 35 dito, mi, may ng 35, 129 to sister. Back na tayo, mi, ma. Wait lang. Ito na next natin. 150k top natin si Alma. Si Polka. Ayan na, mi. Ito na sis. Next na natin to siya. 150 to mi, ha. 30, 40, 50. Next na tayo sis. Ay, wait lang. Ang next natin, next na tayo sister. Mi, pag mapaplex ko dito, tsaka ko nalaman price at size niya. Mi, power top kami, ma. Mi, size ano to, mi, ma? Large? Size large ba? Mi, wait lang. Ano siyang price? Size. Ano size ito? Large ba? Mi, size large. Size large, mi, ma, underward. Mi, size large, mga sister, underward. Bakalap yung likod, mga sister. Pahalter to mga mi, size large. 229 COD. 194 pag. Bayad muna to sis code ng 35. Code 35 dito, mi, may ng 35, size large. Code 35, may ng 35, mi. Next tayo, sister. Ito, mi, size ano to, mi? Size large. Mi, size large, mga sister. Long underward, mga sis. Padded to sister. Bakalap yung likod. Adjustable ang strap, mi. 199 COD. 169 pag. Bayad muna. Code marble. Code ng marble. May ng marble dito, sister. Size large. Code ng marble. Next tayo, mi. Mi, ito size XL. Size XL, mga sis, pa-tube. Pa-tube, mga mima. 150 COD. 127 pag. Bayad muna. Code ng 44. Code 44 dito, mi. May ng 44. Size XL. Mi, next tayo, sis. Size XL ulit to, mga sister. Size XL, mga mi. Pwedeng pa-tube, pwedeng with strap. Adjustable ang strap, mi. Emboss ang tela, mga sister. Padded to, mi, ha. Code ng star. Code star, may ng star. 249 COD. 211 pag. Bayad muna. Code star, may ng star, sister. Next time, mi, ma. Mi, ito, extra small to small, mi, 1 piece. Mi, extra small to small, 1 piece to mi, ma. Padded to sister, ha, 1 piece to mga sis. 199 COD, 169 pag, bayad muna. Code ng 71. Code 71 dito, mi. May ng 71 size, extra small to small. Mi, wait lang. May tangkini pa, mi, ma, wait soon lang. Ito, mi, ma, size medium. Medium to large, carry pa to mi. Med to large, mi, carry to sister, ha. Padded to mi, self tie ang bottom and top. 199 COD, 169 pag, bayad muna. Code ng flower. Code flower, mi, may ng flower. Size med to large. Code ng flower. Mi, meron, wait lang. Wait song lang sa sa tangkini, mi. Tapusin ko lang to, sister. Mi, size to, mi, ma, large. Mi, size large, mga sister. Pa 1 piece. One-sided, mga sister. Padded to, mi, ha. Bakalap yung likod. 189 COD. 160 pag. Bayad muna. Code ng 77. Code 77 dito, mi. May ng 77. Size large. Alright, hi, mi. Mi, next tayo, sister. Ito.
Size ano to Mima? XL. Mia, size XL mga sister, emboss ang tela. Pwedeng pa-tube. Pwedeng with strap sister. Makapal ang tela mga sis. 199 COD. 169 pag. Bayad muna. Code ng 55. Code 55 mi. May ng 55 dito sister. Size XL to me. Mia, ito na oh. Mia, no tap no share no mind. Size medium to me. Mia, size medium mga sister. South tayo top mga sister. Padded to me ha. 349 COD. 290 pag. Bayad muna to sister. Size ano to me ma? Medium. Code na 7215. Code 7215. May ng 7215 sis. Size medium to me. Oh, yours na to sister. All kami walang. Eto mi, eto ba sis? Alam ko may small nito, may extra small nito sister. Kaso mamaya pa siya. Sister, paano kami sis? Paantaw dyan. Papalo kami sister. Oh. Yours na to Mima. Sister moon. Half moon. Oh, yours na to sister. Check out before mag-end ang live ni ha. Mare-live yan sister pag di kayo nag-check out before mag-end ang live. Oh, yours na to me. Me. Sister. Main ka na XS. Ganto. Mima. Wait lang sis. Mi, wait lang ha. Sure ko lang sister ha. Mima, wait lang sis. Wait lang mga sister. Mima, wait sung lang ha. Mi. Mi, wait lang sister. Wait lang sister ha. Tanong ko lang si admin. Next tayo sister. Wait lang sis. Ay, wait lang. Magsabit lang ako sa likod. Ang isasabit natin. Ay. Wait lang. Ano po?